वाले, रहनुमाई करने वाले मदारस के तैयार किए हुए अफराद हैं। तो चूँकि मदारस वाले आपके पास आते रहते हैं, मुझे याद है पिछले साल यहाँ मौलाना खालिद महमूद साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने इस फ़कीर के मदरसे के बारे में भी एक जुमला बोला था कि मेरे मदरसे से बड़ा मदरसा है इनका। मगर मेरा मिजाज चूँकि आम तौर पर चंदे का, अपील का नहीं है, आपको पता है तकरीबन 11 साल से तो मेरा इस मस्जिद से ताल्लुक़ है, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं ये नाम ले रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 अप्रैल को जो भी गुज़री थी, हमारे मदरसे में जो सालाना जलसा हुआ है उसमें बच्चों की जो दस्तार बंदी हुई है, उस दस्तार बंदी में पगड़ियों के जो पैसे थे वो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान अनवरी साहब दामद बरकात हमने इस फ़कीर को दिए थे 20,000 रुपये। 59 बच्चों ने इस एक साल में कुरान मजीद याद किया है, जो हाफिज़ बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक साल की बता रहा हूँ, 59 बच्चे, एक कम 60 बच्चे जो मुकम्मल हाफिज़ बने हैं इस एक साल में, और 360 बच्चे ऐसे हैं जो मुसाफिर हैं, जिनका खाना पीना रिहाइश मुस्तकिल मदरसे के अंदर है, जिनको अल्लाह पाक वहाँ देता है। कुल तादाद हमारी इस साल की 530 बच्चे थे। दर्जा राबिया तक किताबें भी हैं, और स्कूल की मुस्तकिल पक्की हमारा नक्शबंदी फ्री पब्लिक स्कूल के नाम से मदरसे के अंदर ही मिडिल तक तो लाजमी है हर बच्चे के लिए, मैट्रिक तक फिर हम हौसला अफजाई करते हैं, बच्चे को माहौल देते हैं, अगर वो करना चाहे तो उसके साथ ताउन करते हैं, असातिज़ा फराहम करते हैं। तो ये इसलिए बताया था कि दोस्त दुआ भी करें, और दुआ के साथ चूँकि और मदारस वाले आपके पास आते हैं, आप उनका ताउन करते हैं, तो आपके इल्म में हो कि ये भी एक मसरफ़ है। ज़कात के बारे में मैंने मुख्तलिफ़ मसाइल आप हज़रात के सामने मुख्तलिफ़ मजालिस में बयान किए हैं। इनमें जो एक कोहताई अमूमन मैंने देखी है वो है ये कि हम मुसलमान लोग ज़कात के लिए तारीख़ का तयन नहीं करते, हालांकि तारीख़ का तयन भी लाजमी है और तारीख़ भी इस्लामी महीने की लाजमी है। फ़र्ज़ करें रमज़ान में ज़कात देते हैं, अभी रमज़ान में ज़कात देते हैं तो रमज़ान की कौन सी तारीख़ का आप एतबार करते हैं, कोई पता नहीं है, बस रमज़ान में ज़कात देते हैं, हिसाब कर लेते हैं। हालांकि खुसूसन जो कारोबारी हजरात हैं, रोज़ाना का चीज़ों का रेट होता है, घर में सोना है उसका रोज़ाना का रेट और है, चांदी का रोज़ाना का रेट और है, जितनी भी अशियाए ख़रीदो फ़रोख्त हैं हर चीज़ का रेट तो रोज़ाना बदलता रहता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है। और ज़कात के लिए आप एक तारीख़ का तयन करेंगे, मिसाल के तौर पर रमज़ान की पहली तारीख़ मेरी ज़कात का दिन है, अब मैंने उस दिन अपनी मलकियत में मौजूद चीज़ों का रेट, निर्ख, कीमत देखनी है कि आज मेरे पास सोना इतना है तो सोने का आज का रेट ये है, अगर मेरे पास चांदी है तो उसकी आज की रेट ये है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, मकान है, दुकान है, प्लाट है जो बराए फ़रोख्त है तो उसका आज का रेट ये है। इसी तरीके से अगर कोई और दुकानदार है, उसकी जितनी चीज़ें हैं उनका जो आज की डेट का यानी रमज़ान की यक्कुम का जो रेट, जो कीमत होगी उस लिहाज से उसने ज़कात देनी है। अब अगर तारीख़ का तयन नहीं करेगा, वो अंदाज़ा लगाएगा, तो अच्छा खासा नेक नमाजी जो आदमी ज़रा बराबर भी ज़कात में कमी बेशी नहीं करना चाहता, उससे भी कमी बेशी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे से कमज़ोरी हो रही है और मेरे ज़कात के मामले में गड़बड़ है। किसी बंदे ने बड़ी अच्छी सी मिसाल दी कि आप खरबूजा लेते हैं, तरबूज लेते हैं, तोल के लेते हैं, लेकिन जब घर ले आते हैं तो आप उसका छिलका फेंक देते हैं, हालांकि उसका अच्छा खासा वज़न है, पैसे तो आपने पूरे तोल के छिलके समेत तोला गया था, पैसे तो सारे पे लगाए थे, लेकिन आप उसमें इस्तेमाल कितना करते हैं, जो अंदर का खाने का हिस्सा है छिलका तो आप फेंक देते हैं।
لیکن آپ اس وقت افسوس نہیں کرتے کہ ہائے پیسے تو میں نے سارے کے لگائے اور یہ تو میرے پیسے ضائع جا رہے ہیں، یہ تو میں پھینک رہا ہوں۔ نہیں، آپ افسوس نہیں کرتے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں میرے لیے وہ تھا۔ بالکل ایسے ہی جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کو چھلکا سمجھیں، اس لیے حدیث پاک میں اس کو مال کی میل کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سیدوں کے لیے جائز نہیں ہے، اہل بیت خاندان رسول کے لیے جائز نہیں رکھی گئی۔ تو یہ میل ہے، اب اس کو نکالتے ہوئے ہم سوچتے ہیں اچھا یہ ہم دے دیں۔ میرا شعبہ ہے چونکہ فتوے کا، اتنے لوگ فون کرتے ہیں اور ایسے ہیلے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتا ہے مولانا صاحب کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ جو مستحق مریض آتے ہیں میں ان کا علاج کروں اور میں زکوٰۃ کے اندر اسی میں حساب کر لوں کہ میں نے اس کا 1000 روپے کا علاج کیا تو میری زکوٰۃ میں سے 1000 بس چلا گیا، اگر اس کا 2000 کا 5000 کا۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے کہ ان کو پیسے دے دیں تو وہ ان سے علاج کروائیں، علاج کروانے کے بجائے وہ گھر سے آٹا لے لیں گے گھر کے لیے، وہ کوئی اور ضرورت پوری کریں گے، یا پھر علاج اگر یوں یہ کریں گے تو 1000 روپیہ لگائیں گے، وہ کہیں گے نہیں 1000 پہ میں نے یہ کام نہیں کروانا، میرا 800 کرو، 500 کرو، 700 کرو، وہ رعایت مانگے گا۔ لیکن جب اس کو بھی پتہ ہوگا فری میں کر رہا ہے، اسی کے پیسے ہیں، میرا علاج ہو رہا ہے، تو وہ بھی کرے گا ٹھیک ہے جتنا تو لگاتا ہے لگا لے۔ اب وہاں نفس اور شیطان کو موقع ملے گا اور زکوٰۃ بھی ہماری خراب ہو جائے گی۔ اور اول یہ اسی طریقے سے کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو میں نے پیسے دیے تھے قرضہ، وہ اب واپس کر نہیں سکتا، بالکل بڑا غریب ہے، مستحق ہے، تو کیا مولانا صاحب میں اس کو زکوٰۃ میں وہ قرضہ منہا کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں، بس میری زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ اب جو پیسے ملتے نہیں ہیں، جن کی توقع نہیں ہے، وہ خدا کو دینے ہیں۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ دینے والا خدا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، خدا ہی کو دیتا ہے، پھر مستحق کو اللہ دیتا ہے، ہم کسی کو نہیں دیتے، اللہ ان کو دیتا ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ ہی کو واپس کرتے ہیں۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کہہ رہا ہے، کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ بھئی اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کو تو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ میں نے اگلے دن یہ بات آخر میں عرض کی تھی کہ عالموں سے، مفتیوں سے ضرور پوچھیں، زکوٰۃ کے معاملے میں اچھی طرح سے اپنے معاملات پیش کر کے اور ان سے رہنمائی لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے دے بھی رہے ہیں، زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں، اور قیامت میں ہم مجرموں میں بھی کھڑے ہوں۔ زکوٰۃ کا تھوڑا سا مال بھی رہ جائے تو وہ باقی مال سے برکت بھی ختم کرا دیتا ہے، اور سارا مال کے اندر حرمت والی بات، نجاست والی بات، ناجائز والی بات بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔